This conference will now be recorded. परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंगलाकारं येन चराचरं तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजलञ्चालय चक्षुर्मृतुं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यचराचरं तद्गतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नावादिकं तत्त्वनावादिकं तपः तत्त्वज्ञानस्वरमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथस्य जगन्नाथ मत्पुरुषस्य जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुवादिनादेश्य गुरुपरमदैवभूतं गुरुपरमतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं तत्त्वसदृशं जगन्नाथादिलभ्यं एतं नितं विमलमुज्ज्वलं सर्वोऽस्ति साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरु नमामि सद्गुरु जय गुरु दादा जय गुरु सुंदर भाव आपण प्रार्थना कले आपनकर सार्विक मंगल कामना ठाकुर कौनसी जनसी वर्तमान ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुशासन ग्रंथ पाठ करिवे श्रीयुत कृष्णचंद्र साहू भाई समल कृष्ण भाई समल जय गुरु दादा जय गुरु जय आरंभ करो परम प्रेमय परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुशासन ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशरे मते ठाकुर सो जाई भक्त हुओ नहीं सावधान हुओ ठकी जीव तुमर ठाकुर तो जागृत नहले कहीं तुमर केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइबो भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होईची जे समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम हो उठिचंती ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होईची भारत जदि भविष्यत कल्याण को आह्वान करिया को चाह तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व गुरुमान प्रति श्रद्धा संपन्न हुओ आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त आटाचित हुओ एवं सही मान को ही स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव निष्ठा रख किंतु निष्ठा अंध हुओ नहीं साधु साज नहीं साधु हेबा को चेष्टा कर कौनसी महापुरुषों सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर जदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कुह किंतु स्वार्थ रख नहीं प्रेमर कथा कहिबा आगरु प्रेम कर जय गुरु दादा जय गुरु कृष्ण भाई सुंदर भाव आपण सत्यानुशासन पाठ कले आपण सार्विक मंगल कामना ठाकुर कौन जनसी वर्तमान पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ करिवे प्रदीप कुंटिया भाई जाजक इंद्रावती नवरंगपुर प्रदीप कुंटिया भाई जय गुरु प्रदीप भाई प्रदीप कुंटिया भाई हाँ दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्रीमुख निष्कृत वाणी स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पवित्र ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ तुमर सता पोषण जहा लगे बजाई रखा जीवन धारण करने को जहा लगे बंचिबा बढ़िबार तुमर जहा प्रयोजन तार अधिक जहा कि तुमे ग्रहण करना कहीं ताहा ही तुम पक्षरे सतापोषक कारण ताहाकु क्षेपण करने को तुमर बजाई शक्तिर जो अस्वाभाविक प्रचेष्टार प्रयोजन हुए ताहा से शक्तिर ही अपचय व्यय तेणु बंचिबाकु बढ़िबाकु बजाई रखिबाकु विहित भावरे जहा किछिर प्रयोजन ताहा ही ग्रहण कर ता न कले व्याधि और विडंबनार आवाहक ताहा होई उठे अजथा जीवन शक्ति को क्षय करने को जाओ ना दीर्घजीवी हेबार
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଷ୍ଠୁ ପନ୍ଥା। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 22। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ସଭିଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ପରିବାର ସଭିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏଇ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାରକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଠାକୁରଙ୍କର ବରେଣ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ରୀତି କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିନୟ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଭାଇ, ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଖମାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୌରଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଖମାର। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶ୍ୟାମଲ ଭାଇ, ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶ୍ୟାମଲ ଭାଇ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶ୍ୟାମଲ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ କରୁଣାର ବାରି, ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ କରୁଣାର ବାରି, ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଛି ନୁହେଁ ତୁମେ ଦୂର। ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଛି ନୁହେଁ ତୁମେ ଦୂର। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଅମୃତ ଆତ୍ମାର, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଅମୃତ ଆତ୍ମାର, ତୁମ ବିନା ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେହି ଗୁରୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଅଜ୍ଞାନକୁ ମୋର କଲ ବିମୋଚନ, ମୁକ୍ତିର ପଥ କଲ ଦର୍ଶନ। ଅଜ୍ଞାନକୁ ମୋର କଲ ବିମୋଚନ, ମୁକ୍ତିର ପଥ
कल दर्शन खोली देल आखि देई दिव्य ज्योति खोली देल आखि देई दिव्य ज्योति कि सुंदर तब संसार जहा मु खोजिति ताहा मु पाइति एहि गुरु तुमे सुंदर जहा मु खोजिति ताहा मु पाइति एहि गुरु तुमे सुंदर। देह भाव रखी भोगुथिली कष्ट आत्म भाव देई करी देल नष्ट देह भाव रखी भोगुथिली कष्ट आत्म भार देई करी देल नष्ट तुम्हें त्राण कर्ता तुम्हें मुक्तिदाता तुम्हें त्राण कर्ता तुम्हें मुक्तिदाता सकल प्राणर आधार जहा मु खोजिति ताहा मु पाइति एहि गुरु तुमे सुंदर जहा मु खोजिति ताहा मु पाइति एहि गुरु तुमे सुंदर। प्रेममय तुमे करुणार बारी प्रेममय तुमे करुणार बारी गुरु सत्यशिव सुंदर जहा मु खोजिति ताहा मु पाइति एहि गुरु तुमे सुंदर एहि गुरु तुमे सुंदर एहि गुरु तुमे सुंदर। जरूर दादा सुंदर भाव आप भजन टी परिवेशन कले सुंदर सुंदर भजन परिवेशन कर समस्त चित्त विनोदन कर समस्त इष्ट भाव उद्बुद्ध कर ठाकुर प्रार्थना आपण सार्विक मंगल कामना कर ठाकुर प्रणति जाऊँगी। द्वितीय भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे संध्याराणी महापात्र मा तालचेर थर्माल सत्संग विहार संध्याराणी महापात्र मा। जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु जगन्नाथ ठीक सब आप आरंभ करते। आज्ञा गुरुदेव पदे गली शरण गुरुदेव पदे करे जनाण गुरुदेव पदे गली शरण गुरुदेव पदे करे जनाण तुम्हें मोर गुरु तुम्हें सदा गुरु तुम्हें मोर गुरु तुम्हें सदा गुरु तुम्हें सचर संधान तुम्हें सचर संधान गुरुदेव पदे गली शरण गुरुदेव पदे करे जनाण गुरुदेव पदे करे जनाण तुम्हें सर्वसाक्षी अगतिर गति अंधार पथर तुम्हें अट ज्योति तुम्हें सर्वसाक्षी अगतिर गति अंधार पथर तुम्हें अट ज्योति तुम कृपा बिना जीवन अधूरा तुम कृपा बिना जीवन अधूरा तुम्हें मो मुक्तिर कारण तुम्हें मो मुक्तिर कारण गुरुदेव पदे गली शरण गुरुदेव पदे करे जनाण गुरुदेव पदे करे जनाण तुम आशीषरे हुए सर्वसिद्धि दूर हुए दुख रोग व्याधि तुम आशीषरे
গুরুদেব পাদে গলি শরণ গুরুদেব পাদে করে জনন গুরুদেব পাদে করে জনন গুরুদেব পাদে করে জনন। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଭଜନଟି ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ କୁଣ୍ଡେଇଗୋଳା ରେଙ୍ଗାଳି ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ସବୁ। ଆଜି ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜି ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ମଥନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ମଥନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ଭାବ ଗଦ ଗଦ ଭକ୍ତ ଜନ ବୃନ୍ଦ ଭାବ ଗଦ ଗଦ ଭକ୍ତ ଜନ ବୃନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ମଥନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ আজি হিমায়িতপুর গ্রামরে দেখো গোবিন্দ পরমানন্দরে আজি হিমায়িতপুর গ্রামরে দেখো গোবিন্দ পরমানন্দরে ঝরি পড়ে সুধা মকরন্দরে প্রভু হসুଛନ୍ତି মন্দ মন্দরে শিবচন্দ্র গৃহে জনমিলে হরে শিবচন্দ্র গৃহে জনমিলে হরি চন্দন কর্পূর গন্ধরে অনুকূল পূর্ণিমা চান্দ মথନରେ অনুকূল পূর্ণিমা চান্দ কলি শেষে অনুকূল আসিলে বিশ্বে নাম বিতরণ করিলে চরমে চরম লীলা করিলে রাজ রাজেশ্বর রূপে আসিলে কলি শেষে অনুকূল আসিলে বিশ্বে নাম বিতরণ করিলে চরমে চরম লীলা করিলে রাজ রাজেশ্বর রূপে আসিলে চাহিদেলে থরে নয়ন ন ফেরে চাহিদেলে থরে নয়ন ন ফেরে পড়িলে তা প্রেম কান্দরে অনুকূল পূর্ণিমা চান্দ মথନରେ অনুকূল পূর্ণিমা চান্দ নর রূপে লীলা দিয়ে করন্তি নামামৃত হাতে ধরি বাଣ୍ଟନ୍ତି
ନର ରୂପେ ଲୀଳା ସିଏ କରନ୍ତି ନାମାମୃତ ହାତେ ଧରି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ସେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ରେ ତତେ ପରମ ଧାମକୁ ନେବେ ରେ ସେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ରେ ତତେ ପରମ ଧାମକୁ ନେବେ ରେ ପାଇବାକୁ ତ୍ରାଣ ଆରେ ମୋର ମନ ପାଇବାକୁ ତ୍ରାଣ ଆରେ ମୋର ମନ ଭକ୍ତି ତୋରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦା ବଧନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦା ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦା ବଧନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦା ବଧନରେ ଅନୁକୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏଇ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭ ଆଣିଛି। କେତେ ଯେ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମହକ ଦୁନିଆ ଜାଣୁନଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗାଁ ଗହଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଶ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥାଇକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସୁଦାମ ଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଏନଟିପିସି କଣିଆ। ସୁଦାମ ଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ତାର ଜୟଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले 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 हाल करे ना घाट मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ संगी न साथी मित न कोई ठगने आए बंधु भाई संगी न साथी मित न कोई ठगने आए बंधु भाई से तो भी शरण आओ से तो भी शरण आओ से तो भी शरण आओ चरण झुकाओ मार मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ धन संपद सब काम नावे माया बंधन छिन्र दिवावे
धन संपद सब कामनाए माया बंधन तिमिर जावे तो पल काए मिट जाएगा तो पल काए दो पल काए मिट जाएगा दो पल काए मिट जाएगा दो पल काए मिट जाएगा छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ साधु गुरु का कहना मानो भक्ति प्रेम को मन में ठानो साधु गुरु का कहना मानो भक्ति प्रेम को मन में ठानो सेवक बन कर उनको पाओ सेवक बन कर सेवक बन कर उनको पाओ 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 प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले हाल करे ना घात मेरे मालिक जगत की नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत की नाथ मेरे मालिक जगत की नाथ मेरे मालिक जगत की नाथ जय गुरु जय गुरु मंडल भाई आपण तो एकाधारे भजन कीर्तन प्रार्थना माने ऑल इन वन तेणु आपण को कौन आपणकर कि गुण गाइबे आपणकर सार्विक मंगल कामना कर ठाकुर को प्रणति जनाउछि वर्तमान अनुरोध करिवे श्रीयुत गोलोकनाथ महापात्र भाई भुवनेश्वर से तांकर कोरस परिवेशन करिवे गोलोकनाथ भाई भुवनेश्वर जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा ठीक से बुझे अपना आरंभ ओ मनवारे साधल तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा संत बुरे सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने ओ मनवारे ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा संत बुरे सासों का ऐसा लुटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा संत बुरे ससो का ऐसा टूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थाम वहाँ डोर गुरु की थामो
तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे जीवन नया क्यों चला कौन भला साहिल है तेरा वो जीवन नया क्यों चला कौन भला साहिल है तेरा उपन कति नदी आए ना डूबेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे ओ मनवारे झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा कब किसी का प्रीत का ऐसा छूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा संत बुरे सासों का ऐसा टूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा संपदे तू अपनाए जीवन बढ़ेगा ये कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा साध ले तू अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा संत बुरे सासों का ऐसा टूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो वहाँ डोर गुरु की थामो जय गुरु जय गुरु दादा सुंदर भाव आपण कोरसटी परिवेशन कले अति सुंदर अति चमत्कार ढंग से आपण सार्विक मंगल कामना करी ठाकुर को प्रणति जनाऊँगी आज आमर यही भजन कीर्तन एवं प्रार्थना इत्यादि पर्व शेष हो जाइए समस्त अंशग्रहणकारी माने सुंदर भाव आज कार्यक्रम परिवेशन कर समस्त सार्विक मंगल कामना करी पुणी थे ठाकुर से चरण तले प्रणति जनाऊँगी वर्तमान आरंभ हम आमर सत्संग सदालोचना कार्यक्रम आज आम पाखे मुख्य वक्ता भाव में अच्छा श्रीयुक्त कीर्तिरंजन प्रधान सहप्रतिनिधि दुर्गापुर वेस्ट बेंगल दादा जड़े सुवक्ता विषय मु विशेष किसी जाने ना सहित जदिव कौटी आश्रम देखाई चिन्हनी विषय जानी विषय कही पारनी ता पूर्वर अनुरोध करी आम स्थानीय कर्मी जाजक श्रीयुक्त अच्युतानंद साहू धर्म जाजक एनटीपीसी कणिहा से वक्तव्य संक्षिप्त भाव में रखिए 5 ରୁ 10 मिनिट भर वक्तव्य शेष करिए दादा को बेसी समय दवा पाखर अन्य कथा शुणा जय गुरु दादा जय गुरु दादा आरंभ कर हाँ ठीक अच्छे वंदे लोक तलतम शाश्वता विभीषण अमरकृत सारणम प्रबुध लोक जीवनम प्रणय प्रमद जाग जीवनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषोत्तम 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 परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगजननी श्री श्री बड़मा परमाराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा
पूजकाचार्य श्री श्री बरदा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा आउ ठाकुर समस्त ठाकुर परिवार समस्त पाद पंक्ति मोर कोटि कोटि प्रणाम। यही सत्संग उपस्थित थिबा आजिर मुख्य परिचायक श्रीजुक्त भोलेश्वर ठाकुर से धर्म ठाकुर प्रतिनिधि धर्मे भोलेश्वर प्रधान दा एवं आजिर मुख्य आलोचक कीर्ति रंजन प्रधान दा दुर्गापुर वेस्ट बेंगल एवं यह सत्संग उपस्थित थिबा समस्त ऋतिक मंडली अधूर्य जागज मंडली को मोर प्रीतिपूर्ण राय जयगुरु समस्त गुरु भाई माँ मान को मोर प्रणाम जनाए जय गुरु। आज ये सत्संग आम ये पूर्वर टिके सुंदर भाव आज भोग निवेदन करछंती हमर थर्माल रो विनय कुमार देहुरी भाई एवं खमार रो सरोज कुमार आचार्य भाई से जो उद्देश्य ठाकुर पाखे भोग निवेदन करछंती तांकर पंचमहाजीवन सुरस सुंदर हेउ यह कही मु ठाकुर पाखे प्रार्थना जणे। या पूर्वर सुंदर भाव भजन कीर्तन करस चली बहुत आनंद लगुला। यही समय ठाकुर जे ठाकुर आम केते असुविधा आज की 9 मास है समस्ते आज बहुत असुविधा अच्छा किंतु यही सत्संग होगा द्वारा समस्ते किए जी जो अच्छी भाई दादा कहते जे किए जंगल पहाड़ पर्वत अच्छी कौ गाँ गहल अच्छी समस्ते आज ठाकुर गुणगान कर आम आज ऑनलाइन माध्यम अच्छा समस्ते आमर यही सत्संग लाभ कर तेणु मु कि समय नेबिनी दादा अच्छा आमर मुख्य जहाँकि आज कीर्ति सुंदर रंजन दा अच्छा से कहे मुझे समय नेबिना को जाऊना गोटे छोट जो पदे विपद कही मोर अनुभूति कथा कहूँ जे आम यही पूर्व दादा निर्देश होता जे पूज्यपाद दादा जो कोरोना आसी तेणु ये महामारी मुकुलवाई दादा निर्देश हो 3.5 कोटी दीक्षा यही दीक्षा समस्त भाई माने दादा माने समस्त लगी पड़छंती। आमे यही नेक्स्ट संडे आउ ता आगला संडे आम जाइथिलु से भोलेश्वर माध्यम रे 111 दीक्षा करथिलु एवं यही आमर खमार नवदांग माध्यम रे 112 दीक्षा करथिलु। आमे जेउ ठाकु जाऊ वर्तमान सबुआडे सैनिटाइजर एवं कोठे 5-10 लोक बसवा निषेध अच्छी किंतु देखागला आमे समस्ते जाई जेतले भाई मान गाँव में पहुँचलु भाई मैंने कौन सी युक्तर्क नहीं सो आनंद दे कहलु जे यही आम आसु ठाकुर निर्देश कही आमको समस्त को आई सत्संगर नामडा प्रदान करने भाई माने समस्त आसछंती आउ आनंद रे ता ग्रहण करछंती एवं घर घर गिरी प्रति घर घर गिरी आमे दीक्षा करिछु करिया द्वारा से माने बहुत उत्फुल्लित होइछंती एवं कहछंती आमे जहा हो आपण माने यही कोरोना समय आम पाखे कई आसी पहुँची नथिले तेणु आपण मैंने आसछंती बहुत धन्यवाद। तेणु आमे यही नाम करू ठाकुर को नाम ग्रहण करूँ एवं ताकू आमे कंटा कंटे पालन करूँ यह कही आमे फेरी आसीचु यही छोट समय गोटे घटना कहूँ देवघर रे नाट मंडप रे दिने आचार्य देव पूज्यपाद दादा एवं पूजनीय बाबाईदा बसथांती तांको निकटरे कार्तिक दा मनुदा आउ लिंगराज भाई तथा अन्य कतिपय गुरु भाई बसथांती। पूज्यपाद बाबाईदा आचार्य देव को कहले बाबा आपण मते बहु वर्ष तले गुवाहाटी त्रिदेशकर भाई घर को पठाई तांको देखि आसिया पई कारण से कंटिन्यूस असुस्थ रहउतिले आपण कथा रक्षा करी मु मते तांको पाखकू जाइथिली वर्तमान पर्यंत मध्य से सुस्थ अवस्था रे रहिसंती। गोटे घटना ती हला जो आसामर घटना त्रिदेशकर नामक जने गुरु भाता थिले से श्री श्री ठाकुर को बहुत भल पाती एवं मानती एवं मध्य तांको काम करती किंतु आचार्य परंपरा को मानती नहीं। गुवाहाटी मंदिर जो या दादा निज हाथ में तैयारी करे से मंदिर तैयारी करा बदले से बाधा सृष्टि करिसंती आचार्य देवंकर और बाबाईदांकर विरुद्ध रे जानती
ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମାଂସ ଟିକେ ଟିକେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଏବଂ ପୂଜ ରକ୍ତ ଦେହରୁ ବାହାରିଯାଏ। କ୍ୟାନ୍ସରର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବାବାଇଦା ଆସାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଗୌହାଟୀ ମନ୍ଦିର କାମରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇକୁ ତ୍ରିଦେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଶେଷ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବାବାଇଦାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆସିବୁ, ତୁ ହିଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଆଜି ମୋର ହାତ ଆଉ ତୋର ହାତ, ମୋର କ୍ଷମତା ତୋର କ୍ଷମତା, ଏକି ହାତ ଏକି କ୍ଷମତା। ବାବାଇଦାଙ୍କର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ୍ରିଦେଶ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପୂଜ ବାହାରୁଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କର ସେ ଦୁଆର ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଭାବିଲେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ତୋର ହାତ, ମୋର କ୍ଷମତା ତୋର କ୍ଷମତା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଦେଖାଗଲା ତ୍ରିଦେଶ ଭାଇଙ୍କ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଏହି ଘଟଣାଟି କରିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପରମପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମପିତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦିନେ ଖୁବ୍ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତନାଥ, ମାତା ମନମୋହିନୀ। ପଥ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କଠୋର ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଠାକୁର ବହୁତ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାନ୍ତୁଆ ମାନେ ଗୋଲାପଜାମ ଖାଇବାକୁ। ମାତା କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଦିନୁ ଅନୁକୂଳ ମିଠା ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଠାକୁର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ପାନ୍ତୁଆ ଖାଇବାକୁ। କିଶୋରୀ ମୋହନ ସେବକ ଭାବରେ ରହି ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଣିତୁଆ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଆଣିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଦେଶ, ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଜନନୀ। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ତାପରେ ଜନନୀ। ଆଉ କେହି ମାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପଦାକୁ। ଆଶ୍ରମର ଫାଟକ ଡେଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମର ବାହାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଜଣେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଚାରିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରଦ ଭାବରେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ମା ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ। ତାଙ୍କର ଗାଈର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ଖୁଆ ବାହାର କରି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ପାଣିତୁଆ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ସେହି ପାଣିତୁଆ ଆଜି ଆଣିଛି। ବହୁ ଦୂରରୁ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମାତ୍ର ଆସି ଶୁଣିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେକରି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି କିଶୋରୀ ମୋହନ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟହୀନା ନୁହେଁ ମା, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣିତୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି। ମାତା ତୁମର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଟି। ସେହି ପାଣିତୁଆ ନେଇ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଗଲେ। ସେ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କହି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୋଗରେ ଲାଗିଲା ପାଣିତୁଆ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆକୁଳତା ଆଉ ଧନ୍ୟ କରୁଣାମୟଙ୍କର ସୀମାହୀନ କରୁଣା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କହିବେ। ଏତିକି କହି ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ।
जय गुरु अच्युत भाई आपण सुंदर भाव ठाकुर दया करुणार कथा कहले आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपण सार्वजनिक मंगल कामना ठाकुर को पहुंची जमती वर्तमान अनुरोध करुजे हमर मुख्य वक्ता श्रीयुक्त कीर्तिरंजन प्रधान दादा सहप्रतिनिधि दुर्गापुर से तांकर वक्तव्य आरंभ करंतु दादा आपण आपण वक्तव्य आरंभ करंतु आपण 8:55 7:55 पर्यंत कहिबे आज्ञा वॉइस क्लियर अछि हां ठीक अछि दादा ठीक अछि ओके वंदे लोकतिलकम सत्त वार्त विभूषणम अमर कृत्य सारणम प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमद जगदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं जगत जननी विश्व कल्याणमय श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बरदा प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पाद दादा आपण साउंड के आसला नहीं वीडियोटा ऑफ कर दियंतु दादा आपण म्यूट हे गले जय गुरु दादा मोबाइल टा मु चेंज करू छी मोबाइल टा एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम कर दउ छी अच्छा दादा जय गुरु आरंभ करू अच्छा मु मोबाइल टा मु चेंज कर देली आज्ञा एबे वॉइस क्लियर अछि एबे आज्ञा आज्ञा ठीक है अच्छा ठीक है आज रही सांध्यकालीन सत्संग रे मोर उपस्थित श्री श्री ठाकुरंकर सहप्रति ऋतिक मोर श्रद्धेय भोलेश्वर प्रधान भाई जे कि आज सत्संग परिचालना करुचंती तांकु मोर अंतर रे राव जय गुरु तथा श्री श्री ठाकुरंकर सहप्रति ऋतिक गण श्रद्धेय नवकिशोर भाई श्रद्धेय अशोक कुमार भाई श्रद्धेय पंकज लोचन भाई तथा श्री श्री ठाकुरंकर आज ही जे सत्संग ऑनलाइन सत्संग आयोजन करिसेंती हमर अच्युतानंद भाई पापी भाई सॉरी पपी भाई भरत भाई और निरंजन भाई प्रति प्रत्येक को मोर अंतर रे राव जय गुरु तथा बहु मान्यगण्य व्यक्ति वयोज्येष्ठ दादा माँ मानू को मोर अंतर रे राव जय गुरु जनाउछि बहुत एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव रे जाइथिली प्राय गोटे बड़ प्रोग्राम थिला बैंकिंग मीटिंग थिला कॉर्पोरेट भाभी पारु नथिली आसी पहुंची पारिबी ठाकुरंकर अशेष दया जे विभिन्न भावे समापन हे गला तो एक्चुअली मोर ओडिसा रे जदियो मोर जन्म बा पढ़ाशुना लाइफ दीर्घ 25 वर्ष धरी मु वेस्ट बेंगल रे रही जाइछि तो बहुत खुशी लागिला तालचेर रे 7टी केंद्र मंदिर प्रत्येक कर्मी मानक सहयोगिता बा एकाग्र चित्तर आज गोटे यही संध्या कालीन सत्संग आयोजन हेछि परम पिता पाखरे मु प्रार्थना करूची प्रति प्रत्येक मंगल प्रार्थना रखुची विशेष भावे मु एक्चुअली कहारी संगरे मोर एते चिना परिचय नाही गत 10 दिन आगरु बा 7 दिन आगरु हमर श्रद्धेय निरंजन कुमार परिडा भाई फोन करथिले कहिथिले सत्संग रे जॉइन करिया पय कहिथिले मो टिके बैंकिंग और आसपास डेरी होछि हत लेट हेले भी मु जॉइन कर जीबी ठाकुरन कथा कोन कहिबी प्रति प्रत्येक जे मान अछन्ती जे अच्युतानंद भाई एते सुंदर भाबे ठाकुरन कथा कहिले ठाकुरंकर तांको परिवार जी अनुभूति रो कथा भलो पाइबार कथा दायित्व रेस्पोंसिबिलिटी जे नबा श्री श्री ठाकुर सिखैचंती तांको परिवारंक भितरे आचार्य परंपरांक भितरे तांको पुत्र मानंक भितरे बहुत गप बहुत विभिन्न भावे आमे माने सुनिचंती जे गोटे रेस्पोंसिबिलिटी जोटे एमिति बड़ जिंस जहा ठाकुर सबुठु जीवन रे धर्म भितरे सबुठु बड़ आकारे भाबुथिले आमे स्वप्न बहु किछि देखि पारंती आमे विभिन्न भावे स्वप्न देखंती जे एई हेता मोर गोटे चिंता भावना रही पारे मु जदी परिपूर्ण न करि पारे मु सेटा भाबे सेटा मो पुत्र पुत्री मानक भितर दे सेटा केबे सार्थक हेबो भाबी पारंती हमर बहु पीढ़ी मोर बापा तांकर बापा बा तांकर बापा से माने किछि ना किछि भाबिथिले बोली आज आमे एई पर्यायर छिडा हिचंती आज जदी मोर बापा जदी परम पिता को जीवन रे ग्रहण करि न थांते श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन रे गुरु रूपे जदी ग्रहण करि न थांते मु भी होयता श्री श्री ठाकुर को पाई पारि न थांती
आज मोर पिता श्री श्री ठाकुर को पाइचंती ग्रहण करिचंती भल पाइचंती बोली आमे एई पथरे आगे आसीछु। एइटाई मो जीवन रे सबुठु बड़ गोटे प्राप्ति सबुठु बड़ गोटे सौभाग्य। मोर बेसी किछि कथा मु सेमिति जेमिनि भाई कहिले हमर श्रद्धेय अच्युतानंद भाई बा भोलेश्वर भाई मु सेमिति कोनोसी वक्ता नहे कोनोसी किछि ने गोटे साधारण कॉमन लाइफ लीड करे किंतु बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी मुंड पर थाए विभिन्न भाबे कॉर्पोरेट लेवल रे बा सामाजिक भाबे बा लोकल दुर्गापुर मंदिर बा विभिन्न भाबे रेस्पॉन्सिबिलिटीज नै चालिबा पई पड़े। मोर झियर जेतोळे 5 वर्ष पूर्ण हेतिला तार गोटे 5 वर्ष रे गोटे सत्संग एमिति तो प्रति वर्ष रे सत्संग तार जन्मदिन रे बर्थडे रे करा हुए सेलिब्रेट करा हुए। 5th ईयर रे गोटे फीलिंग्स आसीथिला पंचम वर्ष हेची गोटे सुंदर भाबे गोटे यूनिक भाबे किछि गोटे अन्य भाबे गोटे सत्संग आयोजन तबे विभिन्न रकम श्री श्री ठाकुरंकर सत्संग भाई आयोजन रे लागिछि। विभिन्न भाबे बहु गुरु भाई माने आसीचंती सत्संग टाइम किछि समय बाकी अछि केही जने प्रश्न पचारि देले मो झियं को कोन ना हरे आज के तोर जन्मदिन तोर बाबा तोके की गिफ्ट दिए छे माने मो सामना रे मो झियं को केही गुरु भाई पचारचंदी तो जन्मदिन आज कोन गिफ्ट पाइलु आज तो मु एते किछि अरेंजमेंट करछि विभिन्न रकम ठाकुरंग साजसज्जा नै प्रसाद विभिन्न भाबे जहा किछि जेपरि हो कि सतर मु सेठी स्टैंड करि गली प्रकृत तो ठीक मु आज मो झियो पई कोनोसी किछि गोटे गिफ्ट किनि आनि देइ नै स्तंभीभूत हे गली से गुरु भाई टी एमिति मो झियो को प्रश्न पचारि थिले मु सेही समय कोन मो झियो आडको मु अनैछि सतरे त मु ताको कोनोसी किछि मु देइ नै। तत्क्षणात मोर कन्या से गुरु भाई को एते सहज सरल भाबे गोटे एमिति उत्तर देबे बुझी पारि नै कहले पापाई तो मोर बड़ गिफ्ट मोर कोन गिफ्ट दरकार। मो हृदय भितर मु निज अंतर भितर हाथ देई तत्क्षणात आखि बंद करी भाबुची एमिति प्रश्न मोर केही गणे गुरु भाई मो झियो को कले मो झियो तार एमिति उत्तर देई पारिले मु सेतिरे मुग्ध हो जाइथिली। कहिबार तात्पर्य कोन ना आमर प्रत्येकंकर स्वप्न आम संतान मानक भितरे ही किंतु साकार हबो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सेही बहुत वर्ष आगुर जेतेबेले ठाकुर आसीथिले सेतेबेले सत्संगरे एमिति प्लावन सृष्टि हेई नथिला। मु मो बापांग ठारु सुनिछि बापा जेतेबेले ठाकुरंकर दीक्षा नेथिले 1968 रे मोर बापा श्री श्री ठाकुरंकु सशरीर रे देखिथिले विभिन्न बहु आनंदर कथा ठाकुरंकर कथा बापा मते गप सुनांती राति रे बा विभिन्न जे कोनसी समय रे गप सुनांती। कहिबार उद्देश्य मोर आमे श्री श्री ठाकुरंकर भावधारा नै चतुर्दिके आमे जानती विभिन्न भाबे सत्संग रे बा विभिन्न भाबे जोठा में बसा उठा करंती बा जो जगत रे जाजन रे जे अच्युतानंद भाई कहिले ए जाजन रे जाइथिले 100 केते जन दीक्षार प्रोग्राम रे करि आसिले जे ठाकुरंक कथा विभिन्न भाबे आमे तोळी धरंती जनसाधारण समावेश भितरे सेतिरे कोन तोळी धरंती बहु धर्मर कथा जीवन रे बंचिबार कथा बढ़िबार कथा बहु कथा तोळी धरंती किंतु से तोळी धरिबा भितरे मु जहा अनुभव करछि श्री श्री ठाकुरंकर समस्त किछि कथा किंतु जदि मु मोर व्यक्तिगत जीवन रे मोर परिवार भितरे मु जदि वास्तव रे देखि न पारे सब किछि किंतु माने अजथा हे जीवो। जेमिति आज इवनिंग रे मु फेरुछि ऑफिस रु राति हे गला चांद आलू को आकाश आडू को नै देली देखुछि एते सुंदर चांद कथाटा मने पड़ी गला कोन जेतेबेले चंद्रयान 2 लॉन्चिंग हेथिला 22 जुलाई 2019 रे सेतेबेले गते केते बड़ एक्सपेक्टेशन थिला भारत रे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हमर ए जो इसरो रु पठा होची सेथिरे एक्सपेक्टेशन अराइवल डेट थिला 7th सेप्टेम्बर 2019 रे चांदरे ताहा लैंडिंग हबो केते आग्रह सहकारे किंतु राति रे 6 तारिख दिन प्रत्येक हयतो खबर पाइले ताहा किंतु डिस्ट्रॉयड हे गला। तथापि परदिन सकाळे समग्र विश्ववासी मनीष हयतो परदिन पुन जेते नाइट हैला राति हैला आकाश आड़ को समस्त देखुचंती चांद आड़ को देखुचंती समस्त जानती खाली आखिरे खाली चक्षुरे आमे चांद को देखि पारिबा नाही फिर भी मनटा चली जाउची काले आम से चंद्रयान 2 लॉन्चिंग हेइची ना कोठी भांगी गला कोन डिस्ट्रॉयड हे गला से भंगांश कोन देखि पारिबा मनर गोटे कौतूहल जागृत सृष्टि हेई पारे आमे जानती देखि पारिबा नै फिर भी आमे किंतु
ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାନ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ ଏ ପରୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ପଠଉଛନ୍ତି ବା ନାସାରୁ ବି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଯାଉଛି ସେଠି ବହୁତ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ଆଣିବେ ତାହା ବି କିଛି ନୁହେଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ବିକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମର ରୀତି ଆମର ଯା ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କଲଚର ସଂସ୍କାର ଏହା କିନ୍ତୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଧର୍ମର କଥା ଆଜି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ଯେ ଆଜି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏ ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କଣ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବାସ୍ତବରେ ଏ କରୋନା ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଅନଲାଇନ ରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କୌଣସି ଭାବେ ଏତେ ବଡ ଟପିକ ରେ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଧର୍ମର କଥା ଏ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ଆମର ବି ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀ ମାନେ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବି ଯାଜନ କରନ୍ତି ଏମିତି କଥା ଯାଜନ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ହয়তো ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଣି ନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ କହିବା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ସମ୍ଭବକର ହେଇନି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଢିବାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଥା ଶୁଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାବେ ମୁଁ ତ କେବେ ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିନି ଯଦି ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ପରଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜିଠାରୁ ଜାଣିଲି କେତୋଟି କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ହয়তো ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ହয়তো একই কথা ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ଯଜନ ଯାଜନର କଥା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ଦାଦା କହିଲେ ବା ସେ ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ବି କହୁଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର କଥା ବିଭିନ୍ନ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସେ একই କଥା ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ହয়তো ସେଇ କଥା ମୋ ବାପା କେତେ ଥର କହିଥିଲେ ହয়তো ମୁଁ ହয়তো ଇଗନୋର କରିଛି କେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଛି ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ପୁନରାୟ ସେଇ କଥା କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହয়তো କେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବେ କେବେ ହয়তো କରିନି ଆଜି ହয়তো ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନଟା ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ଆରେ ବାପା କେତେ ଦିନ କହିଥିଲେ ହয়তো ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିନି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛି ଏହା ପାଳନ କରିବି ତାହା ମାନେ କଣ ରିପିଟେଡଲି କୌଣସି କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ଏବେଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ଜୀବନରେ ବହୁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଆମ ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହବା ଦରକାର ଯେ ବାପା ଏଟା କରି ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମର କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଣ ନା ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଏ ଜପ ଯଥା ସମ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତପ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଆମେ ଜାଣୁ ବଡଦାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ କୌଣସି ଭକ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯିଏ କି ବଡଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ହয়তো ବଡଦା ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ବାଣୀଟି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡଦାଙ୍କର ଏ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ହয়তো ବଡଦା କେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବେଶୀ ବୟସ ମାନେ ଏକଦମ ବାଲ୍ୟକାଳ ପରଠାରୁ ବଡଦା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେପରି ଠାକୁର ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ଆସିଗଲେ ଠାକୁର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଆଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱଶରୀରରେ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଲେନ୍ଦି ସମୟ ଧରି ହଉଥିଲା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର ସମଗ୍ର ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ନହେଲେ ବି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ହାତ ଯୋଡି ରହୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରେୟାରକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 7.5 ମିନିଟରେ ଇଭିନିଂରେ ବା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନରାଇଜ ଆଉ ସନସେଟ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେୟାର ଆମେ ଏକତ୍ର ସମଗ୍ର ଏକି ସାଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡି ବସିଲେ ହয়তো ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର এই ଯୋଉ ପରଫେକ୍ସନ ଆଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ସ କମ୍ପଲସରି ମେଡିଟେସନରେ ବସିବା। ମେଡିଟେସନ କମ୍ପଲସରି ଟାଇମିଂ ନଥିଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ। ଏଇ ମେଡିଟେସନ ଟାଇମିଂ ଆଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ଠାକୁର ବାଡି ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କେବଳ ଖାଲି ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସଦାସର୍ବଦା ପଶି ଯାଆନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଶିଖାଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ନିୟମ ନୁହେଁ। କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। এই যে ছোট ছোট পরফেকশন বিভিন্ন ভাবে এতে সুন্দর ভাবে সজাড়ি দেলে আজি আমি মানে ଏହା ଶିଖିଛନ୍ତି, এই ଭାବେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁର ଯେପରି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବରଦାଙ୍କର ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଦାଦାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରିବାରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। এটা ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାରରେ ଯେପରି খুব আলোড়ন ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପରିପାଳନ ହୁଏ, ଏହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଜର ରଖିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ କରି ଦୁର୍ଗାପୁର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୋର 27 ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଉଥିଲି। ଓଡିଶାର କଥା କହୁଛି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଆସିଲା ପରେ ମୋର କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଏଠି କାହାରିକି ଚିହ୍ନେ ନା, ମୁଁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ମୁଁ କେମିତି କଟାଇବି, ମତେ କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବାପା ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡେରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଶୁକ୍ରବାରରେ, ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ଏଇ ତ କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ନବୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଋତିକ ଥିଲେ, ଏସପିଆର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି ଯେ ଆମେ ୟୁଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଆଲାଉ କରିବେ, ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନେ ନା ଭଲ କରି, ତ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବସା ଉଠା କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ମେଡିଟେସନ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ନେଇକି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଋତିକ ଯେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ଜଣେ ଋତିକର ପୁଅ, ତୁ ତାକୁ କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତୁ ତାକୁ ନେଇ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତୋ ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ଯା, ମୋ ପିଲାର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମତେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଲେ। ଘରକୁ ଆସି ଭାବିଲି ବାସ୍ତବରେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜଗତରେ କଥା କଣ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇଲି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏତେ ବଡ ଜଗତ, ସବୁ ହିଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତ, କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ବାପା ମତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସେୟାର ନବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ସଦା ସର୍ବଦା, ତେବେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ନହେଲେ ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲୁ, ବସିଲୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫିଲିଂସ କରିପାରିବୁ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପଶିବୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବା କେହି ସିନିୟର, କେହି ବଡ ଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ, କେହି ଜୁନିୟର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆମେ
बहुत दूर दूर गाँ को चली गलु से गाँ रे कौन से सहप्रति ऋतिक नहांती जाजक नहांती बा अधैर्य नहांती सेते किंतु आमे पिला माने किंतु यूथ स्टार किंतु ठाकुरंकर प्रचार रे लागि गलु विभिन्न गाँ रे बिल रे गाँ मझिरे आमे ठाकुर को सजाई के ठाकुरंकर प्रचार आरंभ करिथिलु आजी आनंद रे अंतरटा भरी उठुची से पिला माने केते बड़ बड़ हे गलेनी विभिन्न भाबे एस्टाब्लिश्ड हेचंदी केही ठाकुरंकर सहप्रतिक रीति हेचंदी जाजक हेचंदी अधूर्य हेचंदी कर्मी हेचंदी विभिन्न भाबे हेचंदी किंतु दुखर कथा कहिया पय लागिला जो सहप्रतिरीतिंक पाखु मु प्रथमे जाइथिली निवेदन करिथिली जे एमिति कथा कहिथिले मो पुत्र रे कोनसी एई सब जिंस प्रयोजन नाही से गोटे रीतिंक घरे जन्म होइचंती तांकर एई सब कथा तोर बुझेबा कोनसी प्रयोजन नाही जहा जे माने किछि बुझंदे ना सेई मानकु बुझा आजि सेही परिवार रे तांकरी पुत्री प्रतिलोम विवाह करिनेले तांकर गोटे पुत्र भी प्रतिलोम विवाह करिनेले तांकर गोटे आ गोटे पुत्र जांको देखिले जयगुरु करिले जयगुरु भी करंती ना कहिबार तात्पर्य मोर जे आमे बहुत ज्ञान अर्जन करितै पारंती बा आम भितरे कोनोसी पढ़ा सुना लेखिबार कोनोसी ज्ञान न थाई पारे सेते कोनोसी जायसे नाही वयोज्येष्ठ बा गुरु भाई बा पढ़ा प्रतिबसी प्रत्येकटा महर रे लोकन को श्रद्धा संपन्न हबा पई पड़िबो सेमानक कथा सुनिया पई पड़िबो एटे हेला मो ठाकुरंकर वार्ता मु गोटे कथा कहूची जे बहुत दिन आगर कथा सेतळ हयतो मोर जन्म है नै हमर ओडिसा रे समस्त जानती बहुत पुराना विशिष्ट कर्मी श्री श्री ठाकुरन को सशरीर देखिथिले तांकर कर्म जोगे से आसीथिले ठाकुरन पाखरु ठाकुरन तांको पठैथिले ओडिसा काम करिया पई ओडिसा रे तांकर पोस्टिंग हेतिला गवर्नमेंट जॉब करूथिले समस्त जानती श्रद्धेय श्री विकास भौमिकदा ए विकास भौमिकदा आम घर को भी आसीचंदी केंद्रापड़ा जिल्ला रे आम घर विकास आम घर को भी आसचंदी वार्षिक उत्सव आरंभ होथिला सेतबेले हमर सेतबेले बहुत जुग 1972 सेतबेले का कथा सेतबेले माने तांको कथा परिप्रेक्षी में कहूची ए कथाटा थरे विकास तांकर कन्यांकर विवाह ठीक हेची तांकर कन्या विवाह देबे ठाकुरबाड़ी जाइचंती देवघर गरम दिन थिला ग्रीष्म दिन विकास दा देवघर जाई ठाकुर प्रणाम मां को प्रणाम करी श्री श्री बड़दांक कक्ष को जाइचंती देखिले श्री श्री बड़दा नहांती परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को प्रणाम कला परे निवेदन कले झियंकर मोर विवाह आम पापा पाखु आसीली निमंत्रण पत्र नहीं आशीर्वाद नवा पाई आचार्य देव श्री श्री दादा कहले बाबा तो कोलकाता आछेन एखन तो आसार कोनो परिकल्पना नाई ता बाबा बोलेछेन प्रचंड गरम एकटू ठंडा पड़ले आमी देवघर फिरबो तो आचार्य देव श्री श्री दादा कहले আপনার যদি মন হয় বাবাকে দেখা করতে তাহলে আপনি কলকাতা যাবেন তো বিকাশ দা আচার্য দেবଙ୍କୁ প্রণাম করি পরদিন রওনা হবে কলকাতা তেনু প্রণাম করি উঠিলা পরে তো আচার্য দেব বিকাশ দাଙ୍କୁ কହୁଛନ୍ତି বাবাকে আমার কিছু কথা বলতে হবে আপনি একটু দয়া করে বলবেন বিকাশ দা বলছে আগে আমি যখন যাচ্ছি বাবার কাছে আপনি যা বলবেন সেটাই বলবো তো আচার্য দেব বিকাশ দাଙ୍କୁ কହୁଛନ୍ତି বাপাଙ୍କୁ কহিবো মতে আও একা ভালো লাগুনি बहुदिन धरी बापा जाइचंदी देवघर आश्रम छाड़ी कोलकाता रे रहिचंदी एका मते एकदम ही भलो लागु नै आ बापा जदी शीघ्र न आसंती मु किंतु कोलकाता आसी जीबी बापा किंतु माने बड़दा किंतु दायित्व दे जाइचंदी आचार्य देव को देवघर आश्रम रे संभालिया पई रहिया पई आ कहि जाइचंदी गरम कमिले मु आसीबी वर्षा ओलहु नै गरम कमु नै तेनु आ श्री श्री बड़दा आसुनांती परदिन सखाळु हयतो 10टा परे बा विभिन्न एरकम समय रे फिलांथ्रोपी से सेतरो मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन नथिला टेलीफोन व्यवस्था थिला फिलांथ्रोपी रे रिंग घंटी बाजिची कोनोसी भक्त फोन उठैचंती देखिचंती पूज्यपाद श्री श्री बड़दा फोन करी पचारिचंती केमिति आश्रम रे खबर आ आचार्य देव श्री श्री दादा को खबर दिया है जे बड़दा फोन करिचंती फोन अटेंड करिया पई आचार्य देव श्री श्री दादा दौड़ी आसी फोन रिसीव करिचंती रिसीव कला परे पिता पुत्रन के भितरे गोटे एमिति गोटे भावर आदान प्रदान होची आचार्य देव कहते बाबा आमार एकदम ही भालो लागছে ना তুমি কবে চলে আসবে শ্রী শ্রী বড়দা করছেন আরে আমি তো তোর সামনে আছি আমি যে দেখতে পাচ্ছি আচার্য দেব অবাক হয়ে যাচ্ছেন স্তম্ভীভূত হয়ে যাচ্ছেন মো সামনে বাপা আছেন মু দেখি পারুনি
विश्व जगत रे जे मालिक तांकर पुत्र श्री श्री बरदा आउ विश्व जगत रे वर्तमान जे आचार्य देव आमे जानती आचार्य देव समग्र विश्व रे सबु किछि से जानि पारंती किंतु पिता पुत्रंकर एमिति लीला चालिछि जे आचार्य देव मन भितरे अंतर रे सहित दुख प्रकाश करूछंती भलो लागुने बापांक प्रति आ बापा कहउछंती आमी जे तोर सामने दाड़ी आछि तू हमके देखते पारछिस ना ए जे पिता पुत्रंकर एमिति गोटे लीला चालिछि कथा होछि बरदा कहउछंती तू तो से टेबिलेर ऊपर बसे से त्रिभंगुर मतन पाटाके नोड़ी जाच्छिस आचार्य देव स्तंभीभूत हो गले से वास्तव रे टेबिल ऊपर बसी पादटा को हलौथिले आ श्री बरदांक संगे फोन रे कथा कहउथिले स्तंभीभूत हो गले आचार्य देव अंतरटा क्रंदनशील होई उठिछि आचार्य देव बुझी पारु नांती भाबी पारु नांती जहां को से एते अंतरेर सहित पिता को भल पाई तांको कहउचंती बापा वर्तमान कोलकाता रे अछंती आ बापा तांको पुत्र को कहउचंती मु तोर सामना रे छिड़ा आइछि मु तोर सामना रे अछि मते देखि पारुनु एटा होछि गोटे अभिनय हेई पारे पिता पुत्रंक भितरे गोटे भल पाइबार आवेगर गोटे आदान प्रदान हेई पारे एथिरे कोनोसी संदेह नाही तेनु ठाकुरंकर गोटे बाणी अछि पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ई तपेर नंदना पितृ पितृ चारियाने सब देवतारी वंदना आमे जीवन रे बहुत किछि भाबुचंती किंतु भावना भितरे यदि पितांकु यदि आमे मर्यादा नै न देई परिबा बापांकर दुखरे कथा यदि आमे बुझी न परिबा आ ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर कथा कोन बा बुझी परिबा श्री ठाकुरंकर देइथिबा एते बड़ विज्ञानर कथा एते बड़ धर्मर कथा एते बड़ बंचिबा रहिबार कथा कोनोसी भाबे किछि बुझी परिबा नहीं सेई बहुत दिन कथा कहूची मु जेतर कॉलेज रे पढुथिली पढ़ा शेष हेछि मु जाइथिली ठाकुरबाड़ी मते जने आसाम रे जने एसपीआर सह प्रतिनिधि सांगर नै जाइथिले कहले कोन करिवु बाबाई दादा को निवेदन करिवु ताहा परे जा करिवार कथा करिवु जाइछि मु बाबाई दादा को सामने रे छिड़ा हेछि मते कहले जाय के संग संग इंस्टेंट प्रणाम करी किछि निवेदन हबने जाय के बाबाई दादा के पाखे छिड़ा हे रहिबु बहुत गुरु भाई आसंती छिड़ा हे देखिबु सुनिबु ताहा परे निवेदन करिबु प्राय 1.5 ରୁ 2 घंटा छिड़ा हेथिली सेतबेका समय जेतबे बाबाई दादा बसुथिले से कैंटीन रे बसुथिले जणे कॉलेज रे नुहे स्कूल पढ़ा शेष हेछि एमिति समय रे गोटे कथा ताहा परे दुई जण छोट कन्या को नहीं गोटे माँ आसीथिले बाबाई दादा पाखरे बहुत प्रणाम करी क्रंदन करी कहउचंती आगे दादा घर संसार चालू नहीं मु कोन करिवि बाबाई दादा कहले ओई झियो दुईटी तांका बापा कुआडे अछंती कहले तांका बापा आसी नाहंती सांगरे कोन हेछि केमिति संसार चालू थिला एते दिन एबे काहे कि चालू नहीं माटी कहले जे एनका बापा मोर गोटे छोट दुकान अछि से दुकानदारी करंती तो कौनसी कारणवश धीरे धीरे दुकान चलिबा बंद हो जाइछि आ दुकानदारी करू नाहंती दुकान बंद करचंती घरे बसिचंती बाबाई दादा खूब सहज सरल भाबरे गोटे उत्तर देले जे पहाड़ ऊपर धरुन पहाड़ेर ऊपर आपनी चेपे गेछेन पहाड़ ऊपर जदी गोटे पत्थर तळुकु गड़ेई दिया होय पकेई दिया होय कोन हबो तत्क्षणात समस्त स्तंभीभूत हेकि आमे अनैछु जे श्री श्री बाबाई दादा प्रश्न भी रखिचंती आ स्वयं से भी आशीर्वाद सूचक उत्तर भी दउचंती पत्थरटा पहाड़ ऊपर पकेई देले पत्थरटा तो तळु को पड़ी आसीबो ही आसीबो किंतु ताहा सहित छोट छोट बाली पत्थर छोट पत्थर गछ जेमिति छोट काट बहुत किछि जिंस नै गडी 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 किंतु तळु को पळे आसीबो तेनु बाबा दादा कहिले से मां को दादा के बोलबेन दुकानेर कस्टमर आसुक ना आसुक दुकानटा खुले रखते दुकानटा को खोला रखिया पई पड़िबो जेमिति भी हो सारा दिन रे जदी गोटिए मुड़ी रो पैकेट रे जहा खर्च गोटिए मुड़ी पैकेट किनिया पई जहा अर्थ लागे जदी सेही अर्थ जदी सारा दिन जदी समय अतिबाहित कला पर जदी आसी जाए गोटिए पैकेट मुड़ी खाई चारि जनकर पेट संभाली हबा नै समस्त हठात स्तंभीभूत हो गले कोनोसी व्यक्ति जदी खाइया पई पाउ न थाए तांकु जदी पैकेट मुड़ी दिया जाए सेथिरे किंतु से खाई किंतु संसार पालन करि परिबे कहिबार तात्पर्य आमे बहुत बड़ स्वप्न देखिबा आगरु आमे बेस रु आरंभ करिबा छोटू रु आरंभ करिबा या भीतर होयतो सब किछि पाई परिबा जदी सब किछि बहुत बड़ करी आमे चिंता करिबा जे मोर आज एते लाख टंका दरकार एते कोटी टंका दरकार
ତାହା କୌଣସି ଭାବେ ହବ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମଣିଷଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମଣିଷଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଲି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ହয়তো ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗଲେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷଟି କିପରି, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ଝିଅ କିପରି, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା କିପରି, ମୋ ଭାଇ କିପରି, ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଯାଏ ମଣିଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇ ଉଠେ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମଣିଷଙ୍କୁ କହିଲେ ମଣିଷ କୌଣସି ଭାବେ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜିରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୁଁ କହିଦେଲି, ହয়ତ ବହୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର କହିବାର ଯେ ଏତେ ସମୟ ମୋର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବି ମୁଁ ବି କହିପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତିକି କହିପାରେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ଏତେ କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୟା ଭିତରେ କଣ ଉପାର୍ଜନ ବା ଆପଣଙ୍କ ୟା ଭିତରେ କଣ ବା ସବୁଠୁ ପାଇବାର ଅଛି? ଠାକୁର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭାଲୋବାସା, ଭାଲୋବାସା, ଭଲ ପାଇବାଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ଲଭ୍ ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ଲିଭେନ୍ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭାବେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥା ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଜ ଭଲ ପାଇବା ଟାଣ ଯେପରି ରୁହେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାବେ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହା ନଜର ଦେବା, ଏଇଟା ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଆବେଦନ ରହିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଯଥା ବକାବକି ବିଗିଡା ବିଗିଡି କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟେ ଭୟ ନ ଆସିଯାଏ, ବାପାଙ୍କୁ ଡରିବ, ମାଙ୍କୁ ଡରିବ ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ରହିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ କଥା, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ କରିଥିବା ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଉପଦେୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଅନେକ କଥା କହି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ଦୂରରୁ ତାଳଚେରରୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ ନାଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 7ଟି ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୌଥ ଭାବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ ରଖିବେ ସदैव ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଯାଜକ ପର୍ଜନ, ବାସୁଦେବ ଭାଇ ପର୍ଜନ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାସୁଦେବ ଭାଇ। ରାମ ଭାଇ, ବାସୁ ଭାଇ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଭାଇ, ବାସୁଦେବ ଭାଇ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ବାସୁଦେବ ଭାଇ, ରାମ ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୟ ରାଧେ ଦେବି କି? ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଠିକ ଅଛି। ବାସୁଦେବ ଭାଇ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।
রাধে গোবিন্দা গোবিন্দ বৃন্দাবনে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দা গোবিন্দা বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চতুরি পদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবনে মূল ধর্ম ধর্ম সুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দা গোবিন্দা বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের বাসা অজপা নামে করো রে নিশা রাধে গোবিন্দ নামটি পদনে লাইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দা গোবিন্দা বলো রে রাধে গোবিন্দা 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দা গোবিন্দা বলো রে রাধে গোবিন্দা 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দা গোবিন্দা বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি পদনে হরি হরি বল 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवरे मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा बोलो रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपाना में करो रे राधा बोल 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 राधे गोविंद नामटी बदने लाइए नयन निरे सदा बासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा बोलो रे राधे गोविंदा 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा बोलो जय गुरु बासु भाई सुंदर भाव आपण कीर्तन गले प्रथम आपण टिके नेट प्रॉब्लम थला जहा सुंदर भाव कले आपण सार्वजनिक आपण आ आपण बगल समस्त सार्वजनिक काम के साथी को वर्तमान ध्वनि प्रदान करिवे सिद्धि रंजन पाणिग्राही भाई बरहमपुर सिद्धि रंजन पाणिग्राही भाई बरहमपुर ध्वनि प्रदान करिवे जय गुरु दादा आरंभ वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्य पूजनीय श्री श्री बड़मा की परम आराध्य पूजनीय श्री श्री बड़मा की परम आराध्य पूजनीय श्री श्री बड़मा की परम आराध्य परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संगों की सत नाम की सत धर्म की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु